फाइनाय 5 तारिख तै 6 तारिख फेब्रुवारी 2025 सालमारिओ नवातिया हदानि फिलचुकु लामपारा वाथप ter ओंनाय गरजी नवातिया हदा हाथायो o lampara wathop ter salni romai ongnai otero narwai motom ongoi manjak phainai rangmantri Pranajit Singha Roy tei manjak phainai TDADC ni CM Purnachandra Jamatia tei manjak phainai 32 Matarbari constituency ni MLA Abhishek Dev Roy no khoboi Gomoti Hangkoni DM tei AGM Akon Songrok o tero nuwatia hodani hukumu mukumu tei rsamung musamung phunukjaknai tei dalbidal hukumorokno bo tui phunukjaknai abagai joto lokrono no o tero phaiui terno naithatok tei chungsarna bagui koikha nuwatia hodani Chaudhary Uday Singh nuwatia hambai chini tibrasa media rokno nortini chini press meet phai manjak phai jotono hambai janabu tao taklai nobam wathop mela chini nuwatia hodani ira nuwatia hata hadai ongnai obni bangui bibinno jaga chung jate prosaro rohmanai tui obni apne chuni chuba chungnai आपने सं फाइका खूब आपने सना चीनी हदनी पक्षंगई आनी व्यक्तिगत पक्षंगई हामबाय जानांगौ प्रथम चीनी ताकलाई नवम वाथब मेला 5 तारिख बे 6 तारिख दुई दिननि अंगनाय फेब्रुवारी 5 तारिख फेब्रुवारी एवं 6 तारिख फेब्रुवारी दुई दिननि मेला पूजा तो चीनी प्रथम 5 तारिख फुङाय थेके जों पूजा लामपारा वाथब पूजा रनाय मेला खलाय बिकाल सन्ध्या 6:30 7टार मध्य जों आरम्भ खालाय हपुंगनु चीनी उद्बोधनी अनुष्ठाननि परे सांस्कृतिक अनुष्ठान दंनाय विभिन्न चीनी कालचार नि रसामुं मुसुमुं सामुं अबनतुइनो जों हपुं काटालिनाय पर दिन 7 तारिख 6 तारिखआवबो ठीक एइबाबेनो सन्ध्या 6टा 6:30 7 तारिख থেকে जों हपुंगै क्लोजिंग टा अदिन आइखांखलाय क्लोजिंग अंगनाय एलो चीनी एकटा प्लेन प्रोग्राम अंगलाय चीनी नगरा हिसाबै प्रथम उद्बोधक 5 तारिख अर्थमंत्री त्रिपुरा सरकारी अर्थमंत्री प्रंजन सिंह राय ब उद्बोधक बनी लगेसं स्पेशल गेस्ट दंनाय जेमन पूर्णचंद्र एडिसिनी पूर्णचंद्र जमातिया CEM इंग्लिश चीनी राज्य सरकारनि मंत्री शुक्ला चरण नुवातिया बतनाय अन्यान्य चीनी साब डिविजननि नेतृत्व दंनाय इंग्लिश चीनी दफानि तो दंनायनि अन्यान्य दफानिबो जेमन जोंनिर क्षत्रिय समाजनोबो जों रिंजाक इंग्लाय सुबलाय बुथुब त्रिपुरा ब्रह्मरिंजा मरासिं दफा ब्रह्मरिंजा ब्रनि चिफ रक उपस्थित दंनाय बेसे पाले जाय फायखानरावनि नुवातिया ताकलाय वाथब तेर ताकलाय जों नवम क्लायो नवम क्लाइटे दङ जों अष्टम सेवन पर्यन्त अष्टम लाइ थांगा आगे क्लाय जों विभिन्न महिला गुरि गुरि जों क्लायो এই যে তিরত তাকলেবে 4 বার রঙ এই হাতাইয়া जों सरकार থেকে চিনি नुवातिया हदानि बुमुङै এই हाताइनिया मानखा जों अमागि ताक जुग जुग जों पिरि पिरि इरनो जों सब समय खालायनाय हिनै सिद्धांत नालायजा स्टेट लेभेल ना स्टेट लेभेल त्रिपुरा राज्य स्टेट लेभेलनि चिनि नुवातिया हदा इमा चिनि स्टेट लेभेल जिमा चिनिमा सरकारि क्यालेन्डार काजाक इबो थाया बकाय इमा खलाय गरजी गुमति डिस्ट्रिक्टनि गरजी नुवातिया हदा हाथाय नि रमजागो गजी बाजारनि एकटु पारंगै साबलुन थानाय लामा याग्रा साइडआव चिनि हाथाय उपस्थित यां एमने आंचलिक गिरखलाय दा बाजार हिन जागोता अबनि बिस्कांगाव क्लाय चिनि थानि बेसे बार नंगौना इरोनो ताकलाय चतुर्थ बार क्लाय इरो परपर 4 बार ताकलाय बेसे कुनि फेरमुरक तो दङ फेरमुं तो सालनि साल किसा कुवारंगै फायो अबनो फेरमुं एमने नियम नीति तो प्रायनो ठीक दङ चीनी अतिथि ततिथि सब समय उपख्लाय जानांगौ इंग्लाय 5 तारिख तो चीनी अतिथि रक फैनाय 6 तारिख खलाय चीनी उपजाति कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा इंग्लाय एडिसिनी तंगलाय रविन्द्र देव वर्मा इंग्लाय इरो एलाकानि जे मातारबारी केन्द्र इम इरिनी MLA तो दुयो दुनो तंगनाय अभिषेक देव राय इंग्लाय ओइ जे 6 तारिख खलाय इरो शांति बाजारनि MLA प्रमोद रियां बाबु तंगनाय इंग्ला अन्नान्य चीनी विभिन्न दफानि चिफ रकबो तंगनाय इंग्ला चीनी साब डिविजननि SDM बिडु साब बा जिला परिषदनि अधिपति रक सभाधिपति अधिपति ब्रक जत तंगमायनाय पंचायत समितिनि नेतृत्व ब्रबतनाय जेमन पंचायत समितिनि शिल्पी दास एनिब्लेना
Silpi Das Punuk tani aboni logi samung tai kuno pungkorok khlaijak mung te phalmurok to tong অবশ্যই তো নাই মেলা বা বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় সারা অন্য চিনি কৃষ্টি কালচারনি যেটা চামুং নুমুং অব মেলাও ফাল জাংনাই ফুনুক জাংনাই আই যেটা সিস্টেম দं আচ্ছা যেহেতু তাবক তো 2 দিন চলে নাই বা এ ইনকে হপung glang glang নাই বা না এ ইনকে বসে জতে করাক কে নাইকল জানাই ননি जों কমিটি রক আচ্ছা অব তো जों সামাজিক ভাবে जों অনেক আলোচনা খালাইকা যথেষ্ট অবখাই বিগত দিননি অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকলে তাইবো ক্রাক ভাবে যাতে কোনো যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা অঙ্গিয়াতই আপনার চেষ্টা করলে বিগত দিনবো হাই যেটা কোনো রেকর্ড করে খো কারণ সেমানি থেকে 2 বছর খেলাইলাই দं আমার 2 দিন খেলাই সেমানবো 2 দিন খেলাইকা খুব শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে খেলাইকা খুব আনন্দ উপভোগ খেলাইকা যত লোকুর নিনি কিসিনি মুখে সারা আনি বুমুং খেলাই উদয় সিং নোয়াতিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নোয়াতিয়া হদানি চৌধুরী বেলাগে হামবাই হামবাই Sini ora phai sok phaijak ani media takuk changna ani নিজেনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আনি নোয়াতিয়া হদানি পক্ষ থেকে বেলাই বেলাই হামবাই আনি মুংখা পাতাল কুমার নোয়াতিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য নোয়াতিয়া হদানি জেনারেল সেক্রেটারি বিসি ব্রুম ব্রুম চিনি ora চিনি নোয়াতিয়া দফানি Sri City tuyui chini mamlai sai kotorkuk lamprawathop ter nui palai jagai tongo taklai bisibai nglai filchuko cholinai aboni bagoi kwbangma samung tangbutam romjak prosason level tuibo prosasonik level tui chung meeting rok khlaijak chini state level mela nglai BDO Matarbari jela sabadipati district magistrate and collector সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট DWS গোবাংমা যত বিভিন্ন দপ্তর নতুইনো जों আলোচনার মাধ্যমে মিটিং খেলাই লেখা গত 18 তারিখ মাতারবাড়ি বিএসি হল খেলাইকা হাইক্লাই যত ডিপার্টমেন্টনি সুবা সুবাইনো চিনির মেলা সংসা জাংনাই আগামী 5 তারিখ উদ্বোধন নাই 2 দিন চলিনাই চিনি মেলা 5 তারিখ 6 তারিখ ও জাগাও যত ফেসিলিটি রোজাগৈ দङ যারা ডিপার্টমেন্ট ফাইনাই রংনবো এক্সিবিশন রুম দङो প্লাস যারা মেলাও ফাইনাই বাইক পার্কিং নি ব্যবস্থা দङो কার পার্কিং নি ব্যবস্থা দङो যারা মিডিয়া পারসন ফাইনাই বরন বাগিবো রুম আলাদা ভাবে নারক জাংনাই বিভিন্ন দপ্তরনি ফাইনাই রক যারা ফায়ার সার্ভিস তারপরে দিয়া নিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার থংপারিনি বাগৈ এক্সিবিশন রুম দङ প্লাস বরন তংজানাই ব্যবস্থা দङ ইংলাই চিনিও মেলাও কোনো কারণেই সাইডে পাইডে মেলাও বিশৃঙ্খলা ওখানকে পুলিশ প্রশাসননি ব্যবস্থা রাখলাই রমজাক দङ চিনি পুলিশ দপ্তরনা সাজাক দङ আরক্ষা দপ্তরনা প্রোভাইড খাইনানি বাগৈ চিনি আর পুলিশ পার্সোনাল হিউজ নাম্বার যাতে রানানি বাগৈ ইংলাই তাছাড়া চিনি যে কমিউনিটি অর্গানাইজিং কমিটিনি পক্ষ থেকে বো একশনি শাখা চিনি ভলান্টিয়ার নিয়োগ খাইজাক দङ চিনি ও মেলা নাইথকলাই যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলিনানি বাগৈ হাইনি বাগৈ जों রাখলাই রমলাইজাক প্রশাসন লেভেল তুইবো চিনি অর্গানাইজিং কমিটিনি পক্ষ থেকে তাই যে ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্সনি ব্যবস্থা কনস্ট্যান্ট আর দংনাই সারা রাত সাপুং সালবাই হরবাইনো দংনাই 2 দিন ব্যাপী ফায়ার সার্ভিস গাড়িবো দংনাই 2 দিন ব্যাপী অল্টারনেটিভ স্ট্যান্ড বাই আর দংনাই ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট বো কন্টিনিউ চিন আর আসুগৈ দङ যাতে ইলেকট্রিক ডিস্টার্বিং यातै हाइक्लाइनो चिनि मेला जों कन्टिनिउ बिसिब्रुं चालुगै दङ ताछाड़ा चिनि आरो मेलाव गोबां गुबुन जातिनि बरनबो निमन्त्रण खालायबायजाक फायबायनाय नाच गान दाल बिदाल नायथं नुथक रोजाबमुं मुसिमुं ट्रेडिशनाल चिनि श्री सिटी कालचार नतैबो जों प्रग्राम खालाय दङ जत दफानि नु आरो फुनुक फायनानि सुजुग रोजागै दङ हायनि बागै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि लोकुरंनो आं कयो चिनि मेलाव फायै जत्तनो नायथं नुथक नायनानि बागै आनन्द उपभोग खालायनानि बागै जत्तनो आं कबगमुं चिनि मेलानो फायै ताइबो गाहामके नायमानि एबं जोंनो सहयोगिता खालायनानि बागै
taibو agami dino taibو kotor kotor khlai chini o bwskang agunani bagui taibو sung sarnani bagui sung chaitok lai tongo agami dino bo chini mo continue solinai sob সময় chini o mo Sri City chini nuatia dofani ekdom major program bisibrung choli tongo haini bagui chini mo dire dire phuarui tongo borok bo bangui tongo chini o jaga kaino gorji bazar laite drop dab bazar bai gorji bazar ni bwskango gorji ADC subjonal thangman lamao o jagaono chini mela bisibrung ongui tongo sarkar theke chini oro bo national highway route ganao chung sarkar bai jagar jak allotment patar jak prai 3 hector ni saka o jagaono bisibrung mela ongui tongo তাছাড়া তাই chini oro mondir bo tangjagui tongo স্থায়ী ভাবে মন্দির bo tangjagui tongo সারা রাত ব্যাপী chini oro হরিনাম সংকীর্তন কীর্তন রমংনাই chini mo সনাতন ধর্মনি মেলা এবং সনাতন ধর্ম পালন খাইও হাইनै যত হাস্তেনি টাকো বহু রংনো chini o মেলাও চবাচর ফাইন বাগৈ নাইনান বাগৈ আং খবক যাও গেতাই আগামী 31 জানুয়ারি 2025 o din hoite chini oro melao biti bili khlaijaknai jara ব্যবসায়ী বৃন্দ যারা ব্যবসায়ী খাইনাই বরনো আং কইমুং 31 তারিখ হইতে ফাইই যাতে chini oro biti na ফাইনানি বাগৈ যতন কবগু যারা ব্যবসায়ী বন্ধু রংনা orchestra team nobe samno gusna kai orchestra team chini oro je mamlaisai kahamkuk ni yarum bodol yarang music bodol yarong music bodol gai tai chini oro local culture bu tongo gai traditional chini jadu kolija tongnai gai bibinno dofani riang murasing hajagiri dance world famous dance aba herok phunuk jangnai joto dal bidal joto jatini nu jara jara phunuk khainani musunai tai bu phunuk khaimano chini je chung je culture program settle khlaimani mamita dance phainai world famous dance phainai তারপরে chini local culture program ungnai jadu kolija ungnai ge chini aro harinam kirtan bongnai hopung khlainu 2 din aba haiklai chini o mela choli tongo ge joto lukurangno ang hambai tai ani media rangno bo ja tasingo salang mani je na janai না বয়স যারা ইয়ং জেনারেশন যুবক বয়স যারা 18 থেকে 30 ni মধ্যে যারা বয়স দংনাই বরন ভলান্টিয়ার নিয়োগ খাই যাবে যেছে ওরা ফালনাও রং বাগে যেছে কেবো হাসানি বরক ফাইমাইয়া বা 31 সব ফাইমাইয়া ngaka phunti rok nong rok grengai phunti rok didari কন্টাক্ট নাম্বার যাক जों ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রাম হইতে হোয়াটসঅ্যাপ হইতে থুং জাগানো প্রচার খাই যাক আবো কন্টাক্ট নাম্বার বড় যাক কন্টাক্ট নাম্বার যোগাযোগ খাইমানো মোবাইল নাম্বার 8787 5546 552